Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 29 octobre 2024. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. Donc, les rappels de M. Laurent Désiré Kabila nous rappellent ce qui se passe actuellement dans la République démocratique du Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tunasema maneno ya Mzee Laurent Désiré Kabila inatukumbusha mambo yenye iko na pita Mkongo leo. Msisahau kulike, kushare na kusubscribe. Puis kazi ya Bwana ipate kuendelea comme d'habitude. Je dis encore grand merci kwa wale washaji abonné. Grand merci kwa wale watusenire, wale watufata. Donc grand merci tena kwa wale wabayakuya na wale biko mjia na wale biko projet. Na wale biko na lota ou bien biko na dream. Kutu soutenir. Bon, activités juste politiques, c'est juste une lutte pour libérer la République démocratique du Congo. Nous sommes les fils de ce pays-là. Alors, c'est un peu difficile kunyamanza wakati kunaona vitu viko napita, kisi tunaona vile watu viko nateseka, kisi tunaona politiki kuna beba watu. Donc, kama uko citoyen na uko na roho, uko na conscience, inaweza kuwa uko na honnêteté, surtout intellectuel. Et donc ni ngumu sana, tena ni vigumu kusema mtu kuna viona unanyamanza. Biko vingine biko bana donc bana juger mieux kunyamanza. Na biko vingine biko nasema kama no peut-être ni kupoteza wakati parce que bashakuwa désespéré. Donc bashakuwa desi donc na République démocratique du Congo. Nasema kama Congo bitu haviwezi badilika. Mais mimi kumbale watu kuna waza kama no, tout est possible à celui. Ta Bible inasema tout est possible à celui qui croit à Dieu. Donc na mimi nayo kama vyote viko possible kwa mtu mwenye anaamini biko nafanza na kwa mtu mwanaamini kama hakuna kitu maisha kinakuaga donc éternel, vitu vyote vinabadilika. Ukiangalia Afrique Sud ya leo na Afrique Sud ya mnonande kushuka kule, hawezi sema kama ndio Afrique Sud hii. Mais tellement que wakati ilifika vitu vilibadilika. Badi sacrifier comme nation, ils ont accepté à payer un prix très lourd, très cher. Et voilà leo bali récupérer kainti, leo viko bien. Quel que soit, hawezi kuwa bien 100%, mais quand même par rapport à gisi balikuwa zamani, donc vitu vyote viko bien. Na shi Mkongo tunayua bien kama Mkongo haina njoo ya kwanza kuwa vile, na kama Japon ilipaka Chine au moins plus ya siècle moya ama quelques années, haikutuma Chine leo haita lamuka, na leo Chine devient une nation très forte avec un pays très fort. Donc na shi Mkongo haiko vya ajabu, c'est possible, vinaweza wezekana, mais haviwezi wezekana juste dans le vide. Non, il faut que quand même il faut qu'il y ait des citoyens qui vont travailler donc pour faire bouger les choses ou bien pour changer les choses. Sinon, il y a risque que inaweza bakia vile vile. Sasa actualité ya leo kisi nasema ni juu ya Mzee Laurent Désiré Kabila alikuwa nasema. Surtout kisi alikuwa anajiplaindre. Donc alikuwa na complain ile Waingereza wanasemaka juu ya mapays occidentaux yalikuwa zinafanza kule mu République démocratique du Congo. Na va ya kuevolue, ava ya kuendelesha. Donc tumsikie kwanza kiloko comme ça ndo tuendelee. Parce que nika video kiko mwana nikamlefu kidogo tukasikie kwanza. Tufate kwanza, merci. Le punir les grands Congo. Et la main des États-Unis derrière et des autres, comme toujours. Comme toujours, ils n'ont jamais donné le bonheur et l'indépendance de notre peuple. Le malheur est que un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les États-Unis. C'est le pays, les États-Unis,
contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand pays le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent et vous disent, vous êtes mauvais. Mais comment? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Hein? Nous sommes agressés. Il dit non, 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 la démocratie, vous ne voulez pas la démocratie. Mais nous parlons de l'agression. Et ceux qui m'agressent, sont-ils démocrates parce que vous les soutenez? Ou nous leur disons, vous savez, ils sont sur notre sujet. Ils sont comme ça. Donc, nous ne sommes pas contre les Occidentaux. Mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sera ainsi pour toujours, jusqu'à ce qu'ils changent. Nous, nous n'avons rien à changer. Mais changer pour nous. Donc, unasikia mzee Laurent Désiré Kabila iko na jiplendre ni juu ya États-Unis. Mais quelque chose qu'on a jiplendre, leo mimi nitoka kumfanyia Donald Trump campagne. C'est pourquoi on a leo kisi unaona moi sani comme studio na vala tana cravate ya rouge donc ya Donald Trump. C'est juste dire comme soutenir. Pourquoi nilimsoutenir? Nilimsoutenir juu nikia comprendre kama ba américain après avoir gagné la deuxième guerre mondiale. Bien sûr que balanza kamata relève ya kugérer monde. Ndo bashako ba instructeur ba monde. Quel que soit bitu bishabadilika, mais tunaweza reconnaître pendant un grand temps kama ndio balikuwa ba instructeur ba monde. Mais gisi ya politique ya Amerika iko donc iko na, je dirais qu'on divise en deux parties. Il est tuneta ba soi-disant ba démocrate na ba républicain. So Trump est un républicain. Na ba républicain normalement bakishakuwa pouvoir ma problème ma conflit dunia zinakalaga réduit nakala na réduire sana. Mais ba démocrate kama biko pouvoir inakuwa ni problème kila kwa ya monde panakuwa presque problème parce que politique normalement iko is driven na franga na économie. Politique inatembea na économie. Et que ba républicain économie yao hivyo makuta yao wanawekea kama mle mpei. Hawapendi wenda kwenda chokozana kwenda leta mavurugu kwenye hawawekei. Bakishakuwa pouvoir banakala focaliser ku industrie ya kule kwao. Ba républicain bawekea franga kunyumba, banawekea franga mpaka nje. Donc ba républicain wakati biko ku pouvoir upende usipende quelque part mdunia panapashwa kwa problème. Et c'est pourquoi nibambia kama no mimi nipenda kusupport Donald Trump ba républicain puisque na hiyo kama ni sio watu wanakrea kama dega sana. Mais aba benzetu aba ba démocrate aba je n'ai pas même le terme à les coller. Donc ni baribifu jusqu'à l'infini. Wakati Laurent Désiré alikuwa pouvoir naoza kama ilikuwa tena periode ya ba démocrate ndio walikuwa pouvoir. Ekipa alikuwa kana agenda. Alifika pale balimgeuzia Kagame anageuka anakia mtumia kama ni RCD. Anakia muua. Melora hapa iko nasema kama Yesu design inajitaka c'est un pays, le grand pays, assez un pays puissant, assez pays yenye na iko na leadership ya mzuri, ilishindwa kukondane Rwanda wakati ya agression sa RCD inakia kuagrese Kongo tena. Kama hii situation yenye tuko nayo leo. Balishindwa kukondane. Ndio vile Laurent Désiré Kabila iko nasema. Sasa
Mbie Laurent Desire Kabila aliongea vyote. Anakwambia kama kwa mwambia juu ya demokrasia. Wakati alikuwa anamkumbusha kama no hii hapa hivi patuko naongelea habari ya demokrasia. Qu'est-ce que nous sommes en train de parler ici? Donc c'est la question de l'agression. Nous sommes agressés par un petit pays et que vous étant un grand pays, vous étant leader mondial, vous étant pays de démocratie, munashindwa kukondane Rwanda yenye ilikia violer ma loi internationale, ma norme internationale, kuvioler souveraineté ya pays ingine. Alors que politique internationale inakatazwa kuvioler souveraineté ya pays ingine. Ndio yenye Laurent Desire Kabila iko nasema. Sasa Laurent Desire Kabila bizi biko nasema sai depuis balimuyaka mpaka leo hapa ya kwaka mwingine Laurent Desire Kabila mwetu shakaona. Na ujist pardon na ujist tungilikuwa tuko na wale watu wenye tunaitaka seme non nous avons des leaders. Kisi tunaona vingine ba Burkina Faso kuna na wale ba Ibrahim Traoré. Histoire ye balimpitishe mu Kabila Laurent Desire Kabila ni hapa pajana. Ma video zingaliki. Hakuna secret yenye hakuacha anasema. Mais quel que soit vile. Donc hakuna hata mtu politicien mmoja wala leader mmoja mwenye iko na filosofia yake. Mwenye peut-être qu'on ata waza kufanya vitu gisi binapashwa ku. Tandis que tungelikuwa kabisa viko ni batu benye tuko na besoin ku récupérer pays, gisi basi d'Afrique ba récupérer ka pays yabo. Donc Laurent Desire devrait être un vrai professeur, un grand professeur pour notre cause. Malheureusement, pardon, malheureusement, hatuko namfuata. Bale watu walimdanganya, bale watu walimfanyia vibaya, tuliona shivote, minjo bale watu njo bapira ami betu si. Donc mtu mwenye aliua baba yako, mtu mwenye aliua tate yako, kisha ule mtu unaona kia mpatia confiance unasema kama no njo rafiki yako. Mwaliua babako, aliua tate yako. Wanakanda unasema no mie huyo ndio rafiki yangu, ndio mwenaaminia, juu nikiongea lugha yake ananifurahiaka, naye akiongea lugha yake anafurahiaga juu naisikiaka. Mais Laurent Desire Kabila aliacha natupatia habari yote iko kumeza. Yote iko kumeza. Na vile Laurent Desire Kabila tuambia vyote. Tuko na virepete na tuko na viona vile textuellement. Bila hata basi kusema no tugeuke. Bila hata basi kusema ba polisi ndo hapa ba implementer basi politique moja hivi yenye inaweza intercaler ou bien yenye aba baswandiza ba Amerika na aba Europei politique kwa nafanza kule kwetu yabo isiku na kuwa nguvu kutushinda. Donc politique domestique iko na kuwa makali kushinda plutôt politique domestique iko na kuwa makali wale iko na kuwa meilleur wale na kuwa bien kushinda politique internationale. Mais si qu'est-ce qu'on fait au juste tout qu'on a préféré kutumikisha politique internationale. Depuis la fois passée hapa nimwambiaga hapa ni responsable wa Bank Mondial alikuwa Kinshasa, nikasema no mbona shit kuna furahia vitu watu wasifurahia, mbona vile vitu kuna furahia ni kutunyonga. Mtu sio uko furahia mtu mwako kunyonga, mtu anakiana kisho anakiana bunduki yake kuua, uko unamfurahia unamuonesha meno. Bale watu kama wanakuya wale Bank Mondial hawezi kia kutusaidia pana. Ingekuwa wanakia tusaidia ingekuwa ile foreign aid yawe inakuwa sawa. Depuis tuyazaliwa walikuwa wanalitaga ile makuta. Mimi mpaka saa hii sisi kuambia kama mimi nilishaiona hata hiyo donc hata infra. Mais sasa kubatu biko sous-informé na kuba opportuniste. Evo Bank Mondial kia vile biko naona sa vile ni succès, bana sa vile ni réussite, bana sa vile no ndio bana yo politique. Alors que ni ku tu distraire ndio kwa tu distraire.
So ni entre parenthèses c'est juste sasa. Ingilikuwa hapa hivi tuko tunasikia vile Laurent Desire Kabila alikuwa anasemaka kama tushaiwa kisa kujikomporte na kama gise baswandiza ba lidere betu balishindwa kumaîtriser situation, et voilà kama tasi basi tushai maîtriser na kama tuko na wacha kumstari mais banakutana sana na validere na peuple ni banalidi shibote, ce sont les oiseaux de même plumage. Donc presque shibote tunatembelea tunakala na voyager d'une même direction. Voilà les problèmes. Hapo ndio kwenye tuko na problème Mkongo. Hatuko sa vile ma nation zingine. Wanakutanaga polisi Kongole olia bule juu ya mtu mwalimvotaka kwa sawa swandiza yanaenda bule ndio juu ya étranger. Na ile isha kutukreye problem. Ndio mpaka saa hii mkono na politiki kunyumba haiko na. Donc unaweza anza kuiongea saa hii jusqu'à l'infini. Samu utashindwa hata kuelewa wewe pekee uko naongea juu havifanani politiki. Ingekuwa vinafanana politiki kama peut-être mtu ashabisoma quelque part, et voilà unakia leta ile information ulisoma quelque part, unakia ileta, unakia igabula na bingine banapenda kusikia information. Malheureusement haina vile. Ndio haiko politiki sama politiki za mapays zingine. Donc ni politiki yenye ya nyuma midi yenye haina mkamatio. Ni politiki ya nyuma midi yenye haina mkamatio. Unaweza shindo kona sikia na uta maîtriser hata kitu kimoja kenye ulisikia. Donc nipenda kuleta ni kwanza na hiyo video ya mzee Laurent Desire Kabila. Juste nijua kukumbusha watu kama no bazungu occidentaux ku intérêt yao hakuna vingine bibana. Après intérêt yao kuna vingine bibana iwaka. Et c'est pourquoi nasikia Laurent Desire kuna mwambia juu ya biko namwambia juu ya demokrasi. Alors que kuna mwambia juu ya agression. Kibana kama ile philosophie ya demokrasi, ile policy ya demokrasi ina favoriser donc il faveur iko kwao par rapport ya kwa peuple congolais. Et c'est pourquoi alishindwaga kumjibia tamze. Biko namkondane ase ya peine demokrasi na wakati mzee bashamuagresser. Mais ma témoignage zote zingaliki. Na wale bakteria bote sai bangaliki, bote bangali banapita mule donc mu route, mu avenue Kinshasa. Na wengine wanaishi manyumba za Lix Kinshasa, na wengine biko na mamilioni ma offshores overseas Bulaya, franga za kwenda fanya kazi Bulaya sama mvula. Mais hivyo vyote alikuwa anatukumbusha takimoja. Hivyo vyote habitufuata kwa basi tukalamuke basi. Hatupendi kalamuka, hatupendi bajirika. Et donc mtu mwana kiaka tu anapita bakalia nyibote na mnaitika nyibote babaikali de préférence kama mwe hamna problem. Ndio hii situation yenye tuko tunaona. Aba bajo abayu ya bari ya demokrasi, habari siyo ya dictateur, aussi longtemps uko na répondre ku besoin ya attaquer occidentaux, hiyo habana nayo problem. Na ndio yenye tuko tunaona. Depuis ba M23 balibana nani mpaka saa hii atusikia kabari ya Etazini. Panakuwa sababu ba M23 kuna nguvu kubashinda nao. Abaseme kitu kimya. Pako najiuliza hapa, sommes-nous une partie du pays vendu? Ou bien, donc, sommes-nous des esclaves? Est-ce que nashi tunashikana dunia kwa atake Congolais hautakomprendre? Mais depuis vile bio hivyo tukonongea bio, tukiangalia Rwanda, ukiangalia Felix yuko nafanza no ukiangalia na viko vinapita kule, utapenda comprendre kama no vita yenye kwa hapa ujista haiko ile vita biko natuambia ku media. Vita yenye kwa hapa hivi ni question ya franga, ni question ya lari. Donc ange kwa question ya lari ni question yenye kwa economique kama vitu habiko hivi. Malheureusement
Vitu viko vile juu piko franga. Na kuiku franga panakuwa tu probleme juu hakuna mwana katalaka franga. Na ndio mpaka saa hii bangali banapigania hizo franga. Kama msikia jana nisema juu ya pinga hapa, aseme inatanguka. Biko napigania baswaniza metro baende pinga. Kwenye kuko kama ni aerodrome, kama ni kuna aerodrome nasema ni tere kwenye avion inaweza dem. Donc bakiwewe ile fasi na wanakuwa sana facilité ya avion. Donc avion inaweza toka Kigali saa zote inadema pale, inaweza toka Uganda Kampala saa zote inadema pale. Tuko inaweza toka Amerika, tuko inaweza toka France. Inadema pale bana récupérer minéraux ku récupérer banaenda. Mpaka sasa depuis wale wali ile sielenda. Donc wale wali ile partie ya pays hatui kinaendelea. Hakuna mkono ideki kinaendelea kule. Kama viko mining, ma secteur minière, kama viko ngine vitu vibasha découvrir. Donc atuyui. Mais kubana ile aéroport ni aerodrome ni esheke amuke bakwa baliongea. Juu ile tabafavorize njia za mingi. Paliban, mais Laurent Désiré Kabila l'a dit natuambia hivyo. Ils veulent prendre le pays qui n'est pas le leur. Il avait dit ça Laurent Désiré Kabila. Wanapenda kubeba un grand pays yenye haiko yabo sahi. Mais mpaka vile atuwa na changer. Si ujani atuwa na changer. Si wani ndio leader wetu aba changer so ndiza. Laurent Désiré kufafa jana. Hivi mwa hii video ulisikia. Tatu nasema kama no hapa piko kwa sawa. Inalomba peut-être jana tena nisema inalomba peut-être bafungule bafait diagnostic bafungule makili za bakongole bangalie bana waza nini na bangalie bale bakongole biko na capacité ya kuweza kufa politique na bale bana capacité ya kuweza kufa politique bana batupa nje. Peut-être njo inchi inaweza geuka. Mtu anaweza kuwa na discipline wale wana discipline bana eliminer moment mpaka sipataishi. Juu bitu biko napita vraiment uko unasema hapa piske batu biko wala kuna watu. Batu bana wazaka hapa wala kuna mtu mwana wazaka. Nisi bitu bashaka bialabisha. Et donc ile pinga ile ni ya carrière kwenda bema minere. C'est tout. Je depuis 23 biko nasogea wanakuambia kama no haba yakutanana na force loyaliste mnasema ba FARDC hapana. FARDC wewe comme trêve. Donc trêve shako sa mwimbo kwao. Ndio ile habari en tout cas siwezi maliza yote lakini ile hiyo video ya Laurent Désiré Kabila kameme inatusaidia tungekuwa tuko watu pamoja tuko conscient na tunaweza lamuka tunaweza changer na shit tuko sawa tufanane watu wengine. Tufanane hata si ba Burundi juu biko na nguvu ya kufunga ta frontiere yao. Peut-être habitu ingekuwa mzuri. Malheureusement ce n'est pas le cas. Donc hiyo video muifate. Mama unaweza commenter vile na kupana opinion yenu juu mko libre. Penser la liberté de penser na kila mtu ko libre wa kunani donc wa kupana opinion yake. Voilà nilikuwa nayo kidogo hapa juu ya mzee leo. Msisahau kusubscribe na kulike. Donc on se reverra encore. Bye bye.